وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه وأمته بالاستقامة، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة لزوم الصراط المستقيم، أي لزوم المنهج الرؤوف الرحيم محمد، ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا، بالسر والعلن، بلا تمايل ولا انحراف. استقامة كاملة على شرع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الاستقامة يوصينا الله سبحانه وتعالى. نعم، ما هي الاستقامة؟ أن لا يراك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. مستقيم، لا ينهاك، لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. نعم. منين بتعرف الاستقامة الحقيقية؟ عند الموت بتعرف ما هي الاستقامة وما فائدة الاستقامة عند الممات. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. استقاموا في حياتهم الدنيا فثبتهم الله عند الممات. في الدنيا استقامة، وفي الآخرة ثبات عند الموت، ثبات على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يرزقنا إياكم الاستقامة لنحوز الكرامة. فقد قال السلف الصالح: الاستقامة هي أعظم كرامة، بل هي الكرامة. ما وفقك الله لها فذاك تلك كرامة امتن الله بها عليك، فالزم الاستقامة حتى تنتقل إلى الدار الآخرة. الله يرزقنا وإياكم كمال الاستقامة، ويحفظنا وإياكم من جبات الندامة يوم القيامة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhdha, beliau memulai pelajaran kita pada malam ini dengan mengucapkan segala puji bagi Allah dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan sahabatnya. Maka beliau menyampaikan pada malam ini, sesungguhnya istiqamah itu adalah kita senantiasa mengikuti apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara zahir maupun secara batin, entah itu ucapan ataupun tindakan, entah itu dalam keadaan sendiri atau di hadapan orang yang banyak. Maka istiqamah itu bukan hanya ketika di hadapan orang banyak, tetapi juga dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, itu kita diminta untuk selalu istiqamah. Dan istiqamalah yang akan menyampaikan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pengertian istiqamah? Maka beliau menyampaikan istiqamah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat engkau ketika Allah melarang engkau, dan Allah tidak kehilangan engkau ketika Allah memerintahkan engkau. Jadi istiqamah itu adalah ketika Allah memerintahkan kita sesuatu, kita ada. Ketika Allah melarang, kita tidak ada. Artinya tidak melakukan apa yang telah dilarang. Itu adalah istiqamah. Dan tidak ada yang mengetahui keuntungan dan faedah istiqamah itu kecuali nanti ketika dia sudah
meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi bahwasanya mereka orang yang istiqomah disampaikan oleh Allah kabarnya Allah takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan tidaklah kalian akan sedih. Tidak akan merasa takut di dunia dan tidak merasa sedih di dunia, begitu juga nanti ketika wafatnya. Tentunya ketika wafat dia akan ditetapkan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah istiqomah. Sebagaimana juga salaf saleh mengatakan al-istiqomah hiya a'dhamu karamah. Istiqomah itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar, karamah, kemuliaan yang sangat besar. Jadi istiqomah itu adalah sebuah pemberian daripada Allah kepada kita kalau kita diberikan istiqomah. Jadi istiqomah adalah sebuah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah kita untuk selalu istiqomah dalam ibadah kita hingga kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. وتحوز رضا المولى سبحانه وتعالى بالاستقامة. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها، أي ما تستقيم عليه، ما تستقيم عليه هذا عمل محبوب عند الله سبحانه وتعالى. ما هو تعمل عمل مرة أو مرات وتتركه بعد ذلك، لا، وإن قل ذلك العمل، وإن قل ذلك العمل، مش مهم كثرة العمل، المهم الاستقامة على العمل. يحب الله سبحانه وتعالى الاستقامة على العمل، فكن دائما مستقيم على العمل. أما الذي يتقلب هذا يوم لون كل يوم بلون ما يحبه الله سبحانه وتعالى. إن الله يبغض ذو الوجهين، يبغض ذا الوجهين. الله كيف؟ له عند ناس شكل وناس شكل، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. في المسجد متقي ويخارج المسجد ظالم، هذا ما في استقامة، ما يحبه الله. يحب الله الثبات، وكن ثابتا على الدوام على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فهكذا تحوز محبة المولى سبحانه وتعالى، فحينئذ تعطى الطمأنينة في ظاهرك وفي باطنك. نعم. أما الذي بلا استقامة هذا دائما يعيش قلق، يخاف من هذا ويتلفت هكذا. لا، ما تكون مستقيم ما يستطيع حتى عدوك أن ينتقد عليك، ما يستطيع أبدا. وليس معنى الاستقامة أنك تكون معصوم، لا. الاستقامة أنك تحاول بقدر الاستطاع أن تقيم ما أمرك الله. ماك معصوم أنت أبدا. المؤمن يستقيم ويحاول، إذا خالف رجع وتاب وآب. لكن الفاجر المنافق يسيء ويكابر. يسيء، إذا جاء أحد نصحه قال ألا يبدي له عذر، عاد يكابر هذا، بدل ما يهدي نصحه يقول جزاك الله خير، نصحتني، لك الأجر والثواب، إن شاء الله ثاني مرة أنا بأستقيم. هذا يقبل النصيحة، هذا مؤمن. الذي لا يقبل النصيحة هذا منافق. الفاجر يسيء ويكابر، هذا يشوف نفسه على الصح وغيره غلطان والعياذ بالله. هذا لا تبالي به ولا تجالسه. لماذا؟ لأنه عبد مبغوض عند الله، عبد مبغوض أبغضه الله. إذن الاستقامة ليس أنك تترك الذنوب معصوما، المعصوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا، ما أحد كل منا معرض للزلل، كلنا تقع منا زلات، لكن نسرع في التوبة لرب البريات، نرجع ونتوب ونستغفر الله ونقر بالذنب بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، بمعنى أنك لا تصر على الذنب وترجع توب ثاني مرة. هذه استقامة، وتمشي في الطريق استقامة. عرض لك ذنب وزلة لا تتلفت، ارجع بتوبة جديدة واستغفار، وتب إلى العزيز الغفار، والتجئ لله
والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده. الله يتوب علينا وعليكم توبة نصوحا يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروعا. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabul amal adalah ma'aqalla adwamuha wa in qalla. Sebuah amal yang paling dicintai oleh baginda Rasul, dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha, yaitu yang selalu ditekuni, selalu dilakukan walaupun itu sedikit. Bukan berarti kita banyak melakukan hari ini, besok ditinggalkan. Tapi yang paling bagus walaupun hanya sedikit, tapi kontinu terus menerus dilakukan, maka itu adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dalam beramal yang paling penting tadi adalah kita selalu kontinu terus menerus melakukannya, yaitu yang disebut dengan istiqomah, bukan sehari begini, sehari begitu. Maka ini adalah amal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun tidak menyukai orang yang punya dua wajah. Nanti hari ini bagus, besoknya tidak bagus. Hari ini bagus, besoknya nanti kalau di masjid orangnya seperti orang yang taat, nanti kalau sudah di luar masjid beda lagi sudah mukanya. Nah, ini adalah hamba yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah tentu dia akan tetap dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah istiqomah, dia nantinya akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman. Beda halnya orang yang tidak istiqomah. Dia melakukan amal kadang karena takut, meninggalkan ini kadang karena takut ini. Nah, itu orang berarti tidak istiqomah. Kemudian orang yang istiqomah bukan berarti orang tersebut dia terhindar daripada kesalahan dan dosa. Bukan berarti orang itu maksum, terbebas daripada dosa, bukan. Orang setiap hamba pasti dia akan jatuh dalam kesalahan. Tetapi jika dia melakukan kesalahan, orang yang istiqomah tentunya dia akan cepat-cepat untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dinasihati, dia menerima nasihat dari orang lain. Ini adalah orang yang bagus, mukmin yang baik. Beda halnya dengan al-fajir, orang yang jelek, orang yang munafik. Ketika dia melakukan kesalahan, nanti kalau ditanya cari alasan. Oh, aku begini, tadi tidak begini, tadi tidak sengaja begini. Pokoknya cari alasan atas kesalahan yang dia lakukan. Dan orang yang seperti ini juga sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Kalau sudah dinasehati, seakan-akan tidak perlu nasihat orang lain. Cukup sudah diri dia yang paling alim di sana. Kalau kita menemukan orang seperti ini, maka jangan sering duduk sama dia. Jauh-jauh aja, karena ini termasuk hamba yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau kembali mengingatkan, istiqomah itu orang yang mustaqim bukan berarti dia tidak punya kesalahan. Bukan berarti dia tidak jatuh dalam kesalahan. Tetap yang namanya manusia pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika melakukan kesalahan dia bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun. Orang yang istiqomah tentunya kalau dia sudah jatuh dalam sebuah kesalahan, dia tidak akan terus-menerus melakukan kesalahan tersebut. Bahkan dia ketika jatuh dalam sebuah kesalahan, dia langsung tobat. Kalau misalkan sudah taubat, baik lagi terus jatuh lagi dalam kesalahan, cepat-cepat lagi taubat, minta ampun kepada Allah, dan begitulah seterusnya. Orang yang istiqamah seperti itu, tentunya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah terima taubat kita. Ja'a rajul ila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala dullani ala amrin astaqimu alayhi. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه لا تشرك بالله شيئا وأقم الصلاة واستقم كما أمرت. هذه الاستقامة. نعم، فالاستقامة حتى الممات يستقيم العبد. نعم، لهذا من استقام على ترك المخالفات يثبته الله، يعينه الله. أنت تريد الاستقامة، الله يعينك عليه. واحد مستقيم في بيعه، في شراء، ما يخون ولا يغش. واحد كان على
قدم الاستقامة. فجاءته امرأة ذات جمال ودخلت الدكان فغض طرفه عنها فعندما غض طرفه ابتعدت عنه الفتن ولم يبادلها الكلام كما هو الحال اليوم. إذا في رسالة تبادل الكلام بالرسائل، فالسلام ثم موعد فكلام ثم موعد، بعد ذلك تحصل الفاحشة والعياذ بالله. لا، امنعها من بدايتها. نعم. فلما مات رؤي بعد مماته وأنه في الجنة، قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بغض طرفي عن محارم الله. هكذا تكون الاستقامة. ما هو الاستقامة أمام الناس، لا، الاستقامة في السر وفي العلن، كما قال الإمام الحداد عليك بتقوى الله في السر والعلن. في السر بينك وبين الله، ما حد يراك إلا الله، متقي لله. بإمكانك أن تخون ما تخون، بإمكانك أن تغش لا تغش، بإمكانك أن تعمل ما فيه سخط المولى لكنك تركته خوفا من الله. وفي العلن أمام الناس. فمن أصلح علانيته لله أصلح الله باطنه. إذا أنت أصلحت علانيتك لله، فأنت تأتي المسجد لله، تقرأ القرآن لله، لكن قلبك ملوث، أصلح الله باطنه، أي تولى الله صلاح باطن ذلك العبد. ليش؟ لأنه أصلح ظاهره لله. فأصلح سريرتك لله وقل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. أقل درجات المؤمن إن لم يستطع أن تكون سريرته أفضل من علانيته، فلا أقل من أن تكون علانيته مثل سريرته وسريرته مثل علانيته. هكذا ينبغي للإنسان. نعم. والله يوفقنا وإياكم الاستقامة. لابد. النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا. حتى يقارب يحاول قدر الإمكان. لكن إيش بيصير؟ إذا زمان فساد، زمان كثرة، صعب الاستقامة الآن. فيقول هكذا القائل، يقولوا جالس الصالحين تحصل لك الاستقامة، بمجالسة الصالحين تحصل الاستقامة، بالنظر في وجوه الصالحين، بقراءة مناقبهم وتراجمهم وزيارتهم، سواء كانوا في الحياة أو بعد انتقالهم للرفيق الأعلى في قبورهم زيارتهم. يوفقك الله للاستقامة، لأنك ما جلست مجالس الصالحين إلا وأنت تحب أن تكون من الصالحين. فمن جالس جانس. لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول، كان يكثر من يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب تتقلب، ما سمي القلب إلا لأنه يتقلب. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو والله يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالاستقامة تحصل بمجاهدة النفس. الاستقامة تحصل بمجاهدة النفس. تبتعد أولا عن الذنوب الصغائر. إذا ابتعدت عن الصغائر الله وفقك الله للذب عن الكبائر الصغيرة. الجبل هذا يتكون من ماذا؟ جبل كبير، حصى فوق حصى فوق حصى صار جبل. وهكذا إذا أنت أصررت على الصغائر بعد تصير كبائر. فلا كبيرة مع استغفار وندم ورجوع العزيز الغفار، ولا صغيرة مع إصرار. هكذا قال السلف الصالح. علامة الاستقامة أنك تثبت. أنت مواظب على قيام الليل، استقامة. إن شاء الله أنا بستقيم على قيام الليل، أقوم قبل الفجر إن شاء الله. أنا نيتي يوفقك الله. أنت من حين عندما تنام وأنت ناوي أنك تقوم آخر الليل، يوفقك الله. حتى ما قمت يكتب لك أجر القيام، لأن نيتك صادقة بينك وبين الله.
ثبات على الطاعات، بعد عن المعاصي وعن أسباب المعاصي. الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح حتى ما يجيك بعدين زكام والإنفلونزا والعياذ بالله. والاستقامة أنك إذا وقعت في ذنب ترجع وتتوب إلى الله. يا رب يا رب عبد مذنب اغفر له يا رب، أنا العائد إلى الذنوب فأنت الغفار ولا له إلا أنت يا رب، تب علي توبة نصوحا لا يعقبها نكف يا رب. التجئ إلى الله، والله سبحانه وتعالى يفرح بعبده التائب، فلهذا قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كلما أذنب تاب بسرعة، ويحب المتطهرين يخلي قلبه عن الحقد وعن الحسد وعن الظلم وعن الرياء وعن العجب وعن الكبر وعن كل وصف يبغضه الله ويبغضه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يطهر قلبه من ناره ويطهر ظاهره وبدنه عن الأنجاس وباطنه عن الأرجاس المعنوية التي يبغضها الله ويبغض حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنت إذا أردت الاستقامة، إذا كان في قلبك شفت أنا ما استقمت ليه؟ أنا أخاف من سوء الخاتمة. هذا الخوف من سوء الخاتمة بيخليك ترجع إلى الاستقامة وترجع إلى الاستقامة. كل ما تعمل عمل وتتكاسل عنه ولعل هذا عدم التوفيق للطاعة على سوء الخاتمة، فتوفق للعمل. كلما نفسك تكاسلت وقع في قلبك خوف سوء الخاتمة فتستقيم على ذلك العمل وتبتعد عن الغرور بالعمل. لا تغتر بالعمل أبدا أبدا، بل تواضع لله. من تواضع لله رفعه الله ووفقه لطاعته. نعم، فحينئذ تعرف أن الاستقامة هي حقيقة الكرامة. قال يا شيخ أنا ما لي زمان أحمد الله ما في عندي كرامات، ناس لا أمشي على الماء ولا أطير في الهواء، ما في كرامة. فقالوا يا شيخ هذه أذكار يلزمها مدة عام، فأعطاها أذكار يلزمها مدة عام. بعد عام جاء قال ماشي ظهر علي، قال وأي كرامة أعظم عام كامل تستقيم على ذكره، والله سبحانه وتعالى يقول أنا جليس من ذكرني. إيش أعظم كرامة؟ الله سبحانه وتعالى جليس من ذكر، يقول أنا جليس من ذكرني. شيء أعظم كرامة أن تكون جليس الله وفي مدة عام كامل. فعرف ذلك أن الكرامة هي التوفيق لطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني أنت جاهدت نفسك، جاهدت هواك، ابتعدت عن شهواتك، يوفقك الله سبحانه وتعالى لطريق الاستقامة وطريق الهدى. خالف نفسك وهواك وابتعد عن صوت شيطانك، فحينئذ توفق لطاعة المولى وتوفق للاستقامة. Suatu ketika datang seorang laki-laki mendatangi saya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau laki-laki mengatakan, berikanlah aku petunjuk yang suatu perkara ini tentunya aku bisa istiqomah dalam menjalankannya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, la tusyribillah, janganlah kamu menyekutukan Allah dan laksanakan sholat, kemudian kamu istiqomahlah sebagaimana yang telah diperintahkan. Maka di sini istiqomah itu bukan hanya beberapa waktu saja, tapi istiqomah itu tentunya sampai kita meninggalkan dunia ini. Tentunya itu semua kalau sudah istiqomah, Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita dalam segala urusan kita, bahkan dalam urusan dunia kita, seperti dalam jual beli dan lain-lain. Diceritakan ada seseorang wanita yang mempunyai paras wajah yang cantik masuk ke sebuah toko. Di situ ada laki-laki yang rajulnya ini adalah laki-laki ini adalah orang yang soleh. Ketika itu karena laki-laki ini ingin menjaga dirinya dari fitnah perempuan tadi, maka dia menutup pandangannya, tidak mau melihat.
Sampai-sampai perempuan ini mengajak bicara sudah, supaya mau bicara, tidak mau juga dia. Beda di zaman sekarang, dapat kalimat atau pesan dari WA perempuan, assalamualaikum, dijawab. Nanti lama-lama akhirnya ketemuan. Itu zaman sekarang. Kalau laki-laki yang soleh ini ketika menarik, misalkan diajak bicara, dia tidak mau jauh sama sekali, sampai lelaki ini yang soleh ini meninggal. Kemudian ada seseorang bermimpi melihat laki-laki ini ada di dalam surga. Maka ditanyakan, wahai fulan, apa yang menyebabkan kamu bisa masuk ke dalam surga? Apa yang telah engkau lakukan? Maka dijawab, Allah telah mengampuni semua dosaku sebab aku menutup pandanganku dari perempuan yang cantik yang tadi yang masuk. Maka istiqomah bukan hanya dalam kondisi kita terang-terangan di hadapan orang banyak, tapi juga ketika kita dalam sendiri, tidak ada yang melihat kita, maka kita tetap istiqomah. Sebagaimana Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Hadid mengatakan, alaika bittaqwallah bisirri wal alan. Maka tentulah kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam kondisi menyendiri ataupun dalam kondisi banyak orang. Ya, mungkin ya, kalau orang yang istiqomah, ketika dia punya kesempatan untuk melakukan maksiat, dia tidak melakukan maksiat. Orang yang istiqomah ketika ada kesempatan untuk mencela orang, dia tidak mau mencela. Orang yang istiqomah ketika ada kesempatan untuk melakukan sebuah kezaliman, dia tidak mau melakukannya. Itulah orang yang istiqomah. Maka pertama kali yang perlu kita perhatikan juga adalah perbaiki niat kita. Maka dengan niat kita memang lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan memperbaiki daripada batin kita, hati kita. Walaupun hati kita sebelumnya sudah kotor, sudah banyak kotoran, tidak baik, tapi dengan niat yang baik, kita perbaiki niat kita, Allah akan menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Karena sebagaimana di dalam doa, ya Allah jadikanlah sarirati, hatiku ini dalam diriku ini lebih baik daripada apa yang nampak daripada tubuhku. Yang mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah sampai kita meninggal. Khususnya di zaman yang sudah rusak ini, zaman yang penuh dengan fitnah ini. Bagaimana kita menghadapinya? Tentunya dengan kita senantiasa duduk dengan orang-orang yang soleh, kumpul dengan orang soleh, melihat orang yang soleh, atau membaca manaqib daripada orang soleh, entah orang soleh ini masih hidup ataupun sudah meninggal. Maka dengan kumpul mereka kita akan mendapatkan istiqomah dalam ketaatan. Kita akan mendapatkan istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita kumpul dengan orang soleh, itu tanda bahwasanya kita cinta, termasuk digolongkan dengan orang yang soleh. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, anjalas janas. Barang siapa yang sering duduk dengan seseorang, dia akan mengikuti sifat orang yang dia temani tersebut. Dalam hal ini juga baginda Nabi mengajarkan kita untuk selalu berdoa, karena yang namanya hati itu kan tidak ada yang tahu keadaannya baik atau tidak. Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Makanya dalam bahasa Arab, hati itu bahasa Arabnya adalah qalbun. Kenapa? Ya taqallab, bisa bolak-balik, kadang baik, kadang enggak. Kalau ingin bisa istiqomah hatinya, ya kita diajarkan oleh Nabi untuk selalu berdoa. Maka kita di sini juga perlu mujahadah, melawan daripada nafsu kita. Tentunya diawali dengan menjauhi daripada dosa-dosa yang kecil. Bukan hanya dosa besar, tapi dosa kecil juga kita jauhi. Itu adalah bagian daripada mujahadah. Coba kita perhatikan gunung. Gunung itu kan langsung besar tentunya. Pasti diawali dengan batu-batu kecil ditumpuk, lama-lama menjadi tumpukan yang besar. Begitu juga hati kita. Janganlah kita membiarkan dosa-dosa kecil itu kita lakukan. Karena orang yang terbiasa melakukan dosa kecil, maka itu akan menjadi dosa yang besar. Maka dikatakan oleh para
dalam sebuah perkataan Arab tidaklah dikatakan kecil kalau misalkan selalu dilakukan. Itu tidak dikatakan kecil. Kemudian beliau menyampaikan berkait dengan niat tadi yang baik, biasakan kita untuk selalu niat walaupun kita belum bisa ataupun sudah berusaha untuk melakukan tapi belum bisa. Seperti bangun malam, sudah niat nih tidur untuk bangun malam nanti malam hari. Yang penting niat dulu, walaupun nanti belum dapat taufik dari Allah untuk bisa melakukan. Kalau sudah dapat ya alhamdulillah. Kemudian niat ketika tidur juga selalu dalam keadaan suci. Ketika tidur dalam keadaan suci, maka dengan istiqomah itu kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa kita, dan tentunya kita diberikan, mudah-mudahan diberikan taubatan nasuha. Kalau kita jatuh dalam sebuah dosa, ya tentunya kita cepat-cepat kembali kepada Allah, karena Allah lebih senang dengan hambanya yang mau bertobat. Allah lebih senang dengan hambanya yang mau bertobat. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai bagi hambanya yang suka bertobat dan hamba yang suka bersuci, yaitu dalam keadaan suci. Dan tentunya dengan begitu kita akan dijauhkan daripada sifat-sifat yang tidak baik, sifat yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mensucikan kita daripada najis yang maknawi seperti sifat hasud, iri, dengki, kemudian sombong, ujub dan lain-lainnya. Maka di dalam istiqomah itu adalah sebuah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita selalu meminta untuk kepada Allah diberikan taufik dalam istiqomah, karena istiqomah sebenarnya adalah hakikatul karomah. Hakikat daripada sebuah karomah itu adalah istiqomah. Bukan berarti karomah itu seseorang yang bisa jalan di atas air atau terbang di udara. Sebagaimana diceritakan ada seorang hamba, seorang mukmin, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun, kemudian mengadu kepada orang yang alim, ini anak saya sudah menyembah Allah bertahun-tahun tapi tidak ada karomahnya, tidak bisa jalan di atas air, tidak bisa terbang di udara. Maka dikatakan oleh orang alim tadi, apa yang telah kamu lakukan? Ya, aku biasanya selalu mengingat Allah ketika ini. Terus setelah itu beberapa waktu lagi kembali lagi dia mengatakan kepada orang alim tadi, ini kenapa belum muncul juga karomah? Terus kata orang alim tadi, tahukah kamu bahwasanya kamu sudah dapat karomah, sebagaimana sabda Nabi, ana jadi suman dzakarani, aku adalah teman duduk orang yang selalu mengingatku. Itu adalah sebuah kemuliaan yang sangat besar dari yang disampaikan dalam hadis qudsi tadi. Kamu duduk bersama Allah itu sebuah karomah, sebuah kemuliaan, apalagi yang mau kamu cari. Itu kata orang tadi. Maka dengan begitu kita mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah, dan tentunya itu semua dengan mujahadah, usaha yang kuat, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk jalan kami yang benar. Jadi ingin dapat petunjuk yang baik tentunya diawali dengan mujahadah. ولا يجد العبد الثمرة للأعمال الصالحة إلا بالاستقامة. ثمرة الأوراد بالاستقامة عليها، ثمرة مجالس العلم بالاستقامة. أما يحضر مجلس ويغيب عن مجالس ما يحصل ثمرة العلم، والذي يستقيم يحصل ثمرة العلم، ثمرة الأوراد، ثمرة الأذكار، ثمرة الصلوات، يدرك ذلك بالاستقامة. وهكذا حسن الخلق بالاستقامة عليه، دائما في حسن الخلق في البيت وخارج البيت. ما هو في خارج البيت أخلاق طيبة، وفي البيت مع أولاده بلا أخلاق، مع زوجته بلا أخلاق. هذا من ذي الوجهين والعياذ بالله. الاستقامة في المحبة تحب لله وتبغض لله، هذه استقامة. ليش؟ أنت ما تحب لهواك، كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني، لا تتعجل في حب أحد ولا تتعجل في بغض أحد، لكن انظره إن رأيته مستقيم على التقوى على طاعة الله مبتعد عن نواهيه
فحينئذ أحبه لا لهوى نفسك بل لله. وإن رأيته غير مستقيم على طاعة الله على تقوى الله لا يمتثل الأوامر ولا يجتنب النواهي، فحينئذ بغضه لا لهوى نفسك بل لله سبحانه وتعالى. هكذا الاستقامة. أما الذي يوم يحبك ويوم يبغضك، يوم يعاملك معاملة حسنة ويوم يعاملك معاملة سيئة، هذا ما عنده استقامة، ما عرف طريق الاستقامة. الثبات. الثبات. إذا أخطأ صاحبك تعال قل له لو سمحت شوفك أخطأت 1 2 3 نصحته، هذه محبة. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. أما لا، إذا جاء يا حيا مدحته يا حيا، وإذا غاب ذممته، هذا من ذي الوجهين. وقد قال صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، يعني ينافق هنا وينافق هنا، له وجه عند الناس وله وجه عند بينه وبين رب الناس سبحانه وتعالى. الله يصلنا بستر الجميع. لا، كن مستقيما على الدوام. لماذا صار الذي له وجهان مع في ظاهره محبة وباطنه بغض، يسلم على إنسان أهل السلام عليكم، لكن باطنه يلعنه، هذا ما هو سلام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم؟ قال افشوا السلام بينكم. السلام بالقلب والسلام باللسان، ما هو السلام عليكم وهو يلعن بقلبه، هذا ما هو سلام، هذا خيانة الأمانة والعياذ بالله. ولهذا كان ذو الوجهين أبغض الناس عند الله سبحانه وتعالى، لأنه خائن للأمانة ولأنه كاذب، يكذب على هذا ويكذب على هذا. لا، كن صادقا في قولك وفي فعلك. كن صادقا في قولك وفي فعلك. أما إذا كانت أفعاله تختلف في السر عن العلن، في السر مفسد وفي العلن صالح، هذا قال الإمام النووي من النفاق العملي أو الفعلي. فنسأل الله العافية والسلامة أن يحفظنا وإياكم من هذا ويوفقنا للاستقامة على الدوام. ومن أراد أن يثبت على الاستقامة فليكرر هذه الدعوة بعد كل فريضة: اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة واحفظني من موجبات الندامة. هذه الدعوة كررها يوفقك الله للاستقامة في كل عمل صالح بإذن الله سبحانه وتعالى. Kemudian buah daripada sebuah amal yang kita lakukan itu bisa kita dapatkan jika sudah istiqomah. Kita ingin mendapatkan hasil atau buah daripada membaca Al-Quran tentunya dengan istiqomah. Kita ingin mendapatkan buah ada hasil dari sebuah majelis ilmu tentunya juga dengan istiqomah. Kalau misalkan di dalam suatu majelis ilmu hari ini hadir, besok enggak, nanti hadir, nanti tidak hadir lagi, maka seperti ini dia tidak akan bisa mendapatkan buah daripada sebuah majelis ilmu. Begitu juga amal yang lain seperti baca wirid, salawat kepada Nabi, atau dalam akhlak. Ya, istiqomah itu artinya kalau misalkan di luar rumah kadang dia baik, tapi kalau di dalam rumah malah dia punya akhlak yang tidak baik, itu bukan istiqomah, dia tidak akan mendapatkan buahnya. Ini termasuk orang yang mempunyai dua wajah, yang mana telah disampaikan oleh Nabi ini adalah orang yang paling jelek. Dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan kalau kita istiqomah mencintai seseorang, ya tentunya kita cinta karena Allah, kita benci juga karena Allah. Jadi kalau kita jangan tergesa-gesa dalam mencintai seseorang. Kalau kita melihat dia mustaqim, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka tentunya kita cinta bukan karena hawa nafsu kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala.
Jika kita melihat seorang dia tidak mustaqim, kalau ada perintah kadang dia lakukan, kadang tidak, kalau ada larangan kadang dia lakukan, kadang ditinggalkan, maka kita benci kepada dia bukan karena hawa kita, nafsu kita, tapi kita benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya istiqomah itu terus menerus dalam kebaikan. Dan di antara bagian istiqomah, kalau misalkan kita menemukan saudara kita, teman kita dalam kesalahan, ya kita nasihati. Sebagaimana Nabi mengatakan ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat, bukan malah sebaliknya. Ketika temannya salah dibiarkan aja, tapi sudah temannya tidak ketemu lagi atau di luar dari tempat dia malah dibicarakan. Ini bukan istiqomah dalam bersahabat. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya orang yang paling jelek nanti di hari kiamat adalah dzul wajhain, orang yang mempunyai dua wajah. Nanti dengan kelompok ini begini, kelompok yang satu begini lagi. Nah, ini adalah orang yang dzul wajhain, mempunyai dua wajah. Nah, tentunya istiqomah harus terus menerus, ya, bukan hanya beberapa waktu saja. Sebagaimana juga kalau kita bertemu dengan saudara kita, ya supaya kita baik dengan satu sama lainnya dengan cara mengucapkan salam. Nah, salam itu bukan hanya secara zahir saja, tapi juga secara batinnya juga. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah seseorang masuk ke dalam surga kecuali dia mereka saling mencintai satu sama lainnya, dan tidaklah bisa saling mencintai satu sama lainnya kecuali menyebarkan salam. Tapi menyebarkan salam bukan hanya salam ketika assalamualaikum mulutnya saja tapi hatinya tidak, tapi secara zahir, begitu juga secara batin. Kalau hanya zahirnya saja, maka orang ini termasuk kadzib, orang yang pendusta, orang yang khianat. Maka kita diminta untuk jujur, benar di dalam ucapan dan tingkah laku kita. Jangan sampai kita menyalahi apa yang diucapkan dengan apa yang kita lakukan. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, kalau orang seperti ini ucapannya, perlakuannya tidak sesuai dengan ucapannya, ini termasuk nifaqul fi'li au amali, nifaq dalam pekerjaannya. Maka di antara sebab kita bisa diberikan istiqomah, yaitu membaca doa setiap kali setelah salat, yaitu Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah wa haqqiqni bil istiqamah. Maka kalau rutin membaca ini setelah salat, insya Allah diberikan taufik oleh Allah untuk istiqamah dalam ibadah dan yang kebaikan yang lain. Allah yuwaffiqna li kulli khair wa yaj'alna kulli syarr wa dhayr wa yahfazna li kulli adha wa kulli bala. كمال التقوى وكمال الاستقامة في طاعة الله وطاعة حبيب محمد حبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويبعد عنا وعنكم كل خلق ذي محمد وكل خلق حميد كريم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا كريم يا مجيب يا عبد الجلال والإكرام استجب دعانا ولا تخيب رجانا إنك على كل شيء قدير ولجبل جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الضالين آمين.